प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक 20 नुकाती प्रोग्राम ऐलान और उसमें जो एक काफ़ी तब्दीलियां की गई और वो पूरा फ़ायदा उठाया गया है इसलिए कि इज़राइल को वो खुश करना चाहते थे। फ़लस्तीन अथॉरिटी अपने आप को इस अहल बना लेगी कि वो ये काम कर सर अंजाम दे सके। अभी कौन फैसला करेगा कि अहल बना लिया गया है या नहीं। नेतन्याहू ने उन्होंने हिब्रू में बाद में तकरीर की अपने लोगों के लिए, उसमें बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारा तो इरादा इज़राइल से हमास से निकलना का भी कोई नहीं और कोई फ़लस्तीनी रियासत भी नहीं बनेगी। अब ये जो हमास बात कर रहा है कि वहाँ से इनखला होना चाहिए और बैनुल-अक़वामी गारंटी दी जाए हमें, और उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है। आपके नज़दीक क्या लगता है? सबको प्राइवेटली एतराज़ है और पाकिस्तान ने भी कहा है, कतर ने भी कहा है, दूसरे मुल्कों ने भी कहा है कि जनाब ये अव्वल तो ये वो चीज़ नहीं थी जो हमने मानी थी। कहते हैं आप हॉस्टेजेस छोड़ दें, उनका है ही कुछ नहीं और तो उसके बाद उन पर रहेगा ही कुछ नहीं। इतनी बड़ी इस्लामी दुनिया, 1.5 अरब, पौने 2 अरब उसकी आबादी है, हर किस्म की दौलत है, लेकिन इसका एक नतीजा निकले। नेतन्याहू साहब फ़ोन करते हैं कतर के वज़ीर आज़म को कि जी माफ़ी गलती हो गई। उसके बाद अमेरिका कहता है कि कतर पे हमला, अमेरिका पे हमला समझा जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये एतमाद बहाल कर सकेंगी अमेरिका का दोबारा? सऊदी अरब, कतर, UAE ये अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते और ना अमेरिका इनसे ख़राब करना चाहता है। आप खुद भी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसराइल को तस्लीम कर लेगा, ये हर दौर में हम कहानी सुनते हैं। मेरी मुलाकात हुई थी इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से तुर्की में। प्रेसिडेंट अर्दोआन ने मेरी मुलाकात कराई थी और हर किस्म की तरगीबात हमें दे रहा था इजराइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। कसूरी साहब, अमेरिका ने एक 20 नकाती मनसूबा बनाया है जिसमें मुस्लिम ममालिक उनसे जाके मिले और उसके बाद फिर जब नेतन्याहू जाके जब मिले तो अब ये कहा जा रहा है कि वो 20 नकाती जो अमन मनसूबा था वो चेंज हो गया है। ये 20 नकाती जो मनसूबा है ये क्या है? क्या इससे वाकई इसराइल जो ये हरकतें कर रहा है बाज आएगा? और फ़लस्तीन के हवाले से बताएं, क्या उससे अमन आ सकते हैं इस 20 नकाती मंसूबे से? सर देखिए, बात यह है कि इससे पहले कि मैं जवाब दूं, अल्लामा इकबाल का है एक मिसरा व शेर का है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। 7 मुल्कों पे उसने हमला किया है कोई 10-15 दिनों में। किसने क्या उसका बिगाड़ लिया? इज़राइल का। जब आप कमज़ोर हों, ख़ास तौर पर इनमें ऐसे मुल्क शामिल हैं जिन्हें तारीख़ में इनके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें बिल्कुल ज़ेर हो गई थी देखते देखते, तो हुआ क्यों है? ये कमज़ोर हैं और सबक यह है कि कमज़ोरी जो है वो खुद दावत देती है। और आज के दौर में अगर नरेंद्र मोदी वहाँ जैसे है और हम कमज़ोर होते तो आपका खाकम बदहन वो यही नमूना होता। लेकिन आपकी माशाल्लाह फ़ौज, आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस जितनी हैं तैयार हैं, लोग अपनी जान देने को तैयार हैं मुल्क के दिफा के लिए। तो इन मुल्कों के लिए एक बड़ा, जो आपने पूछा ना कि जी ये क्या वो 20 और असल में 21 पॉइंट का था जिसमें मुसलमान और अरब ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक 20 नुकाती प्रोग्राम ऐलान किया और उसमें जो एक काफ़ी तब्दीलियां की गई और वो पूरा फ़ायदा उठाया गया है इसलिए कि इज़राइल को वो खुश करना चाहते थे, राज़ी करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बकौल उनके अमन हो। वो अमन किस किस्म का होगा तो बात की बात है, लेकिन इज़राइल को राज़ी करने के लिए उन्होंने इसमें फंडामेंटल चेंजेस किए हैं। एक तो जो फ़लस्तीन की रियासत का एक ढांचा था वो बिल्कुल अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या ढांचा होगा। फिर एक जो अथॉरिटी थी जिसने ट्रांजिशनल अथॉरिटी जिसने उस हुकूमत करनी थी शुरू में, और उसके ऊपर एक बॉडी थी। पहले ख्याल था वहाँ भी फ़लस्तीनी होंगे जो बॉडी है। अब वहाँ 2 बंदों का अभी तक नाम आया, प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर ब्लेयर का।
اور پھر جو اوپر کی باڈی ہے پتہ چلے اور کون لوگ ہیں، کوئی حامی سارے اسرائیل کے ہیں یا کوئی اس میں عربوں کا مسلمانوں کا بھی بیچ میں بیٹھا ہے، حماس کا حامی یا فلسطینیوں کا حامی. چھوڑیں فلسطینیوں کا حامی ہے، یہ بھی کوئی کلیئرٹی بالکل نہیں ہے. نقشہ کوئی نہیں، ٹائم ٹیبل کوئی نہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب فلسطین اتھارٹی اپنے آپ کو اس اہل بنا لے گی کہ وہ یہ کام کر سر انجام دے سکے. ابھی کون فیصلہ کرے گا کہ اہل بنا لیا گیا ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ کمال یہ ہے کہ انگریزی میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وزیر اعظم، انگریزی میں یہی کہا گیا، کیونکہ زبان اس میں بڑے اب لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں کہ جو کہ 20 پوائنٹس میں تھا، جو 21 تھے وہ 20 ہوئے. 20 میں بھی جو اس کی تشریح کی انہوں نے اپنی زبان میں، نیتن یاہو نے، انہوں نے ہیبرو میں بعد میں تقریر کی اپنے لوگوں کے لیے. اس میں بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارا تو ارادہ اسرائیل سے نہیں، حماس سے نکلنا کا بھی کوئی نہیں، اور کوئی فلسطینی ریاست بھی نہیں بنے گی. انگریزی میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہیبرو میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. کیوں قصوری صاحب یہ بھی ایک دھوکہ ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ لینگویج اس قسم کی امپرفیکٹ گول مول ہے کہ جو چاہے اس کا مطلب نکال لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک اب کوشش کریں، اور ان میں بڑی بڑی طاقت ہے، ملٹری طاقت ہے، 2 ملک تو بڑی اسٹرانگ ملٹریز ہیں، 3 ملک پاکستان، مصر اور ترکی، اور اس کے علاوہ ویلتھ کے حساب سے بہت بڑے بڑے اس میں ملک ہیں. آبادی دنیا کا سب سے بڑے مسلمان ملک انڈونیشیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پریشر. لیکن جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا، ضعیفی کی سزا، کہ جب آپ کمزور ہوں، یہ ہینڈ آف ویکنس سے، یہ جو پرامپٹ لیٹس می گیو دم فل بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو کہتے ہیں، یہ 8 جو ملک ہیں، کس لیے انہوں نے یہ 21 پوائنٹ کیوں مانے تھے؟ اس لیے مانے تھے کہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ان لوگوں کی جانیں بچانا. جو روزانہ بچے عورتیں شہید ہو رہے ہیں، کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو گولی مار دی جاتی ہے، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اس گھر میں کہتے جاؤ، پھر کہتے یہاں سے نکل جاؤ، اس علاقے میں گھر تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں، اس علاقے میں جاؤ، پھر کہتے یہاں سے نکلو. کو 8-10 مرتبہ تو ان کو دربدر وہ پھر صاحب بہت برے حالات ہے ادھر. آپ جیسے بات کر رہی تحفظات لوگوں کو ہیں. اب یہ جو حماس بات کر رہا ہے کہ وہاں سے انخلا ہونا چاہیے اور بین الاقوامی گارنٹی دی جائے ہمیں، اور ان کے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں، لیکن اس کے اوپر پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے. آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے، حماس جو ہے وہ اس کو اگر مسترد کر دیتا ہے تو پھر کیا اس کا مستقبل؟ میں ابھی انڈیکیشن تو یہ کہ مسترد مور اور لیس کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ کی جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں ترکی اور قطر کے ذریعے کہ، اور یہ 3 ملک وہ ہیں جنہوں نے حماس کو پناہ بھی دی ہے اور ان کے سپورٹرز بھی رہے ہیں، قطر، ترکی اور مصر. تو ان کے کہنے کا اثر بھی ہے، لیکن ان کو ان کا بھی خیال ہے ان پہ یہ، لیکن یہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کچھ نہ کچھ کہ بھئی وہ جو پلان 20-21 کا 20 ہی رہ گئے وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اس میں سب کو پرائیویٹلی اعتراض ہے، اور پاکستان نے بھی کہا ہے، قطر نے بھی کہا ہے، دوسرے ملکوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ اول تو یہ وہ چیز نہیں تھی جو ہم نے مانی تھی. نمبر 2 کہ اس میں یہ تو تبدیلیاں لائی جائیں، جیسے اسرائیل جو چاہ رہا ہے اس میں کا مطلب نکالے جا رہا ہے. اس میں کوئی گارنٹی نہیں. ان کو کہہ رہے ہیں جو ہتھیار چھوڑ دو، ابھی وہ چھوڑ، اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی ان کے بعد جو پھر کہتے ہیں آپ ہاسٹیجز چھوڑ دیں، ان کا ہے ہی کچھ نہیں، اور تو اس کے بعد ان پر رہے گا ہی کچھ نہیں. تو ان کی یا تو یہ ہونا کہ اچھا بالکل ٹھیک ہے ہاسٹیجز چھوڑیں، وہ تو ان کے بھی پرزنرز چھوڑے جائیں کہ جو ان کو کہہ دیے ہیں فلسطینی، لیکن برابری تو چھوڑیں یار. برابری کدھر کی؟ کوئی برابری نہیں ہے. ایسے اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈالنا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے. برابری ہے ہی نہیں، کوئی برابری نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو معاہدہ برابری کی بنیاد پر تو نہیں ہوا. اس لیے ہوا ہے جو 8 مسلمان ممالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فلسطین میں کو بیچارے بندے بچ تو جائیں، اور ریاست تو تب بنے گی بندے بچیں گے. اگر یا بندے وہاں رہیں گے، اگر رہے گا ہی کوئی نہیں تو ریاست کیا ہے؟ اس لیے یہ بھی مجبور ہے ایک لحاظ سے. لیکن کمزوری ہے نا کہ اتنی بڑی اسلامی دنیا، 1.5 ارب 2 ارب اس کی آبادی ہے، ہر قسم کی دولت ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا اب آنکھیں کھل گئی ہیں. پہلے جو امریکن گارنٹی ہے یہ وہ
اب سمجھ آ گئی کہ گارنٹی کے باوجود اسرائیل جب چاہے جو مرضی کر دے. اب جو سعودیہ نے پاکستان سے ڈیل کی ہے یہ پہلی انڈیکیشن ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا. انٹرنیشنل ایک فورس اسٹیبلٹی کی بھی اس میں آئین میں اس جو منصوبہ کہہ لیں اس میں ہے, اور انڈونیشیا نے کہا ہم 20,000 فوجی بھیجیں گے, پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں بھی کہا گیا تو اس میں لوگ بھیجیں گے. یہ قصوری صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ ان لوگوں کا جانے سے کوئی اسرائیل جو ہے وہ پریشر میں آئے گا, اور دوسرا جو فلسطین ہے اس کو کچھ ہیلپ مل سکے گی اس طرح کی فورس؟ نہیں جی, جب وہ کہتے ہیں نا بھیجیں, کیا کیوں بھیجیں گے؟ بھیجیں گے تو تب اگر پتہ ہوگا کس کون اس کو کمانڈر کون ہے, کس کے آرڈر ہیں, کیا انہوں نے اسرائیل کو سلوٹ کرنا؟ نہیں, اس لیے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. ہاں پاکستان بھیجنے کو تیار میرا خیال ہے ہوگا, پاکستان کی امت یہ چاہے گی, ملک پاکستانی چاہیں گے, لیکن انڈونیشیا نے بھی کہا ہے, سوال ہے کہ سلوٹ اسرائیلی کو تو نہیں کریں گے. تو ابھی کلیئرٹی نہیں آ رہی کوئی, وہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے کس کو جواب دے. بڑا اہم بات یہ آپ کر رہے ہیں, جب تک وہ کلیئرٹی نہیں ہے بندے کیوں بھیجیں گے لوگ؟ تو اس لیے یہ کچھ دن لگیں گے. امید مجھے یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک طاقت دکھائی ہے سعودی عرب نے, جو کہ ملٹری طاقت بدنصیبی سے بھی نہیں دکھائی جا چکی, اس کے نتیجے میں بہت سے ممالک مغرب کے بشمول فرانس, برطانیہ اور بہت سے ممالک, ان کا دھوکہ اس لیے لے رہا ہوں کہ پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, یہ اہم ممبرز ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک ڈپلومیٹک پریشر پڑ رہا ہے. لیکن ڈپلومیٹک پریشر اکیلا کافی نہیں ہے. اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ یہ, اور خواہش کیا ہے, فطری طور پہ میں فارن منسٹر رہا ہوں, یہ بات چیت ہو رہی ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ کے جو نمائندے ہیں انہیں کہا گیا ہوگا کہ بھئی کس لیے فوجی بھیجیں, وہ کس کو جواب دیں, آپ نے بتایا ہی نہیں ہے, 2 بندوں کے نام اعلان کر دیے, بتائیں اور کون ہے اس میں. جب ان کا نام آئیں گے تو یہ پتا ہو کہ جس کے سامنے جواب دے ہونا اسٹیبلائزیشن فورس نے, اسرائیلی کے سامنے تو نہیں نہ ہوگی پاکستانی فوج جا کے. یہ کوئی قابل فہم ہی نہیں ہے بات. صاحب اب یہ جو ایک معاہدہ ہم نے نیا دیکھا ہے قطر کا اور امریکہ کا, نیتن یاہو صاحب فون کرتے ہیں قطر کے وزیر اعظم کو کہ جی معافی غلطی ہو گئی, اس کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ قطر پہ حملہ امریکہ پہ حملہ سمجھا جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں یہ اعتماد بحال کر سکیں گی امریکہ کا دوبارہ, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, انسانوں میں, ملکوں میں جب ایک دفعہ اعتماد میں شک ہو جائے تو وہ ٹوٹلی نہیں بحال ہوتا. لیکن پوزیشن اس میں یہ ہے کہ تینوں ملک سعودی عرب, قطر, UAE, یہ امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے, اور نہ امریکہ ان سے خراب کرنا چاہتا ہے. $630 بلین کی آلریڈی سعودیہ نے انویسٹمنٹ کی ہے امریکہ میں, اور 600 بلین اور کرنا چاہ رہا ہے, اور امریکہ توقع کر رہا ہے 1.5 ٹریلین کی انویسٹمنٹ. تو امریکہ بھی چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ ان کی بات سنی جائے. تو 1.5 ٹریلین کی جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ لوگوں نے اپنے ملکوں کے لوگوں کو جواب دینا ہے, چاہے ان کے یہاں نہ ہو ڈیموکریٹک سسٹم, بادشاہت بھی ہو, اور بادشاہت بھی تو یہ چاہتی ہے کہ اس کی اپنے لوگ جو ہیں اس کی عزت کریں, اس کو دیکھیں. جواب دے تو سارے ہی ہوتے ہیں, سسٹم میں فرق ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ ہو رہی ہوگی. تو آپ نے جو پوچھا کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے, اچھی بات ہے کہہ دیا, لیکن اس کے بعد اب یہ ساری جو گلف سٹیٹس ہیں یہ چاہیں گے کوئی ایڈیشنل سیکورٹی میکنزم ہو. امریکہ کی گارنٹی رہے گی, اچھی بات ہے, ان کو تو وہ تو چاہتے ہیں کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ بھی امریکہ میں ہے. لیکن وہ سارے کے سارے اب چاہیں گے, جس طرح سعودیہ نے پاکستان سے کی, گلف کنٹریز ہو سکتا ہے اپنی کوئی ڈیفنس کوآپریٹو میکنزم بنا لیں, ہو سکتا ہے کچھ ملک پاکستان سے مختلف قسم کے معاہدے کر لیں. اس تمام ممکنات میں سے ہے اس کا. لیکن یہ نہیں ہے, ہاں امریکہ کیونکہ سپر پاور ہے, اس علاقے میں چیلنج کرنے والا ہی کوئی نہیں. ایک زمانے میں روس ہوتا تھا شام میں فارغ, وہ اپنا پھنسا ہوا ہے یوکرین میں. چین جو ہے اس کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ اپنی پیسفل رائز میں انٹرسٹڈ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ 5-4 سال میں یا 8 سال میں GDP میں
डॉलर्स में भी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। मतलब ये आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो यरूशलेम उनका जो हमने देखा सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी कि वो इसराइल कह रहा है कि ईरान पर भी हमला करेगा। अगर दोबारा इसराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, फिर क्या आप देखते हैं क्या बनने जा रहा है? जो ममालिक किसी मुआहदे में नहीं आ रहे उस पे इसराइल हमला करता जा रहा है। जैसे कतर ने तो मुआहदा अमेरिका से किया, सऊदीया ने पाकिस्तान से, और ये जो अब ईरान वाली बात है इसराइल इस प्रेशर टैक्टिक भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई, हालांकि इस केस में इजराइल नहीं चाहता कि ईरान का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं, लेकिन एक प्रेशराइजिंग का टैक्टिक है। अमेरिका को भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है। ईरान जो है कोई उसका खुद वो सोच लेगा, और इसीलिए उसने बहुत दानिशमंदी की है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो एग्रीमेंट हुआ उसको वेलकम किया है। उसने ये नहीं समझा कि उसके ख़िलाफ़ है। उसको समझ आ गई है कि जो उसने जिन मुल्कों को प्रॉक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो उनका हाल बुरा कर दिया इसराइल ने ईरान पर भी हमला किया है। अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया है। तो ईरान को प्रॉब्ली रियलाइजेशन है कि अगर ये जो पाकिस्तान का सऊदीया से होता है तो इस इलाके में स्टेबिलिटी आएगी। उसने अपने अगेंस्ट नहीं इसको समझा। कसूर साहब, एक बात और बड़ी अहम है कि अगर हम देख रहे हैं कि इसराइल के जो गजा है उसके इलाके में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो लोग गए, जिसमें पाकिस्तान के एक सेनेटर मुश्ताक भी थे, वो भी गए। फिर हमने देखा रात को उन पे हमला हुआ। वो मदद करने के लिए जा रहे थे, उनके पास कुछ इमदादी सामान था, खुराक थी, और अब वो गजा कुछ पहुंच भी गए हैं। तो इस तरह के जो लोग मदद करने जा रहे हैं इसराइल उन पे भी बड़बड़ी पहली दफा नहीं है, उनको वो पहले भी अरेस्ट किया है। वो ग्रीटा थर्नबर्ग जो नौजवान लड़की है जो इतनी बहादुर है, घड़ी घड़ी जा रही है। अब वो मुसलमान नहीं है, इसका मतलब जो ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं ना वो जा रहे हैं, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। इसमें भी गैर मुस्लिम भी है, 51 ममालिक है, बहुत से लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो, और ये इजराइल की रियल डिफीट है कि इजराइल का जो सपोर्ट थी यूरोप में, दुनिया में कि जी बड़े मजलूम लोग हैं, हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया, इसकी जो मेन ताकत थी वो इसने तबाह कर दी है 2 साल में, जिसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, जेनोसाइड की है। ये जो मजलूम का लबादा उड़ा था वो ख़त्म हो गया। इसलिए अभी तो इजराइल को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो इजराइल की क्या ताकत थी, छोटी सी रियासत है, सारे दुनिया की यहूदी चाहते थे यहाँ के आबाद हो, वहाँ से भाग रहे हैं। फिर अमेरिका के बहुत से नौजवान यहाँ आते थे, वो खाक आएंगे, वो तो जो अमेरिकन आबाद है वो भी भाग रहे हैं। तो जो इन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए नेतन्याहू ने, उसको डर है कि जंग बंद हुई तो जेल जाऊंगा, क्योंकि उस पर बड़े मुकदमे चल रहे हैं, उसने इजराइल को तबाह किया। अभी तो लोगों को नहीं नजर आ रहा, जब हिटलर तबाही कर रहा था और यहूदियों के खिलाफ हॉलोकॉस्ट कर रहा था, उसको नहीं अंदाजा था कि उसका हशर क्या होगा। बंकर में गोली मारेगा और ट्रायल होगा न्यूरमबर्ग में, क्या बच जाएंगे? ये भी वॉर क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। ये समझ रहे हैं नहीं जी हमें तो कोई हाथ नहीं लगा। लगता है ऐसा ही है, जब आप इक़्तिदार में हो ना ऐसे ही लगता है। एक वो रोमन सेइंग है, तो उनके मुख्तलिफ गॉड्स होते थे, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ लव। तो क्या ये करते थे, whom that gods wish to destroy they first make them mad, यानी कि वो जो गॉड्स उनके हैं जिनको तबाह करना चाहते पहले उन्हें पागल कर देते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि वो भी पागल हुआ था हिटलर, और मैं समझता हूँ ये भी पागल हो गए हैं। इनका हशर जो है को मुख्तलिफ नहीं होगा, बच जाएंगे थोड़ी देर के बाद। इनकी डेफिनेटली ये समझना कि जो इन्होंने किया है बच जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं मानता। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। साहब, एक सवाल का जवाब आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, आप बड़े अहम हैं, इस रेलिवेंट भी, आप खुद भी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसराइल पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, ये हर दौर में हम कहानी सुनते हैं। इमरान खान के दौर में भी ये बात थी, अब भी ये बातें चल रही हैं कि इसराइल जो है पाकिस्तान इसराइल को जल्द तस्लीम करने जा रहा है। इस हवाले से रियल स्टोरी क्या है? पाकिस्तान का एक पुराना स्टैंड है, वो स्टैंड ये है, और जब मेरी मुलाकात हुई थी इजराइल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से तुर्की में, प्रेसिडेंट अर्दोआन ने मेरी मुलाकात कराई थी और हर किस्म की तरगीबात हमें दे रहा था इजराइल, हमें तुम तस्लीम करो, हम तुम्हें, मुझे तो समझ भी नहीं थी कि
मैक्रो पता नहीं क्या चीज़ है, मैक्रो टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी। और फिर जो चीज़ मुझे समझ आ रही थी वो ये थी कि जी एग्रीकल्चर इनकलाब ले आएंगे, अच्छा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर बिलियंस एक्सपोर्ट करेगा। ये आपको उन्होंने सारा कहा। सब उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने उनको, उनका ख्याल था हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है शुरू से। मैंने उस वक्त इंटरनेशनल सारा मीडिया खड़ा हुआ था, मैंने कहा था अगर ये क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला का प्लान एक्सेप्ट करते हैं, क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बाद में बादशाह बने थे, शाह अब्दुल्ला, उनका प्लान एक्सेप्ट कर लिया था अरब लीग ने। वो उसका मतलब था लैंड फॉर पीस, कि ये विड्रॉ करे तो अरब लीग विड्रॉ करेगी और शायद बहुत से मुस्लिम ममालिक भी करेंगे। तो हमारी शर्त ये थी कि निकले और 2 स्टेट्स आए विद जेरूसलम एज इट्स कैपिटल। तो वो शर्त तो बहुत से अरबों की है, मुसलमान मुल्कों की है, उससे पहले मुझे नहीं नजर आता पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। तुर्की पाकिस्तान अच्छे ताल्लुक हैं, इसराइल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल प्राइज़ के भी हामी हैं और वो इसराइल का भी साथ दे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा इसराइल का साथ देने से भी? और तुर्की की भी बात ट्रंप कीजिएगा। साहब को एक ही सूरत में नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कि वो एक सही किस्म का अमन करा दें गजा में, फिर तो उनको मिल जाएगा। उसके बगैर मुझे मिलता नहीं नजर आ रहा। सर, ये आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस वक्त ऐसा आदमी है जो इसराइल को लगाम डाल सकता है, या आपको लगता है कि नहीं ये भी बातें ही हैं? कोई लगा सकता है या नहीं, जैसे मैंने ख़त्म वहीं करूँगा, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है मर्ग मफाजात। इतने कमज़ोर अगर आप होंगे, आप कमज़ोरी से सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान हमसे बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत बड़ी है, उसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है। मुझे ताने देते थे हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में, कहते कसूरी साहब हमसे मत करें, हमने कश्मीर को क्या घड़ी घड़ी लगे हुए हैं, वो भी हमारा हिस्सा है, हमारी पार्लियामेंट ने कह दिया है। देख लें हमारा तो जो डिफेंस बजट है वो आपके बजट से बड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हर मौके पे हमारे दिफा के लिए वो खड़े हुए हैं। तो क्या उन्होंने लड़ने की, अपने दिफा करने की कुव्वत पैदा कर लें अरब, तो ये तो वो लोग हैं जिनके सामने बिजेंटाइन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ससेनियन एम्पायर, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर कोलैप्स कर गई थी कुछ सालों में हुजूर नबी करीम की वफात के बाद। ये भी तो देखे ना कि वो कौन से अरब थे। तो वो जो इकबाल ने कहा है ना, मर्गे मफाजात सजा है कमजोरी की, ये उसको दूर करें। और पहला कदम उठाया गया है जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का ये अलायंस हुआ है, उसने आहिस्ता आहिस्ता बरबों में ये फीलिंग आ रही है कि जितनी मर्जी दौलत हो, जब चाहे जाए थप्पड़ मार के चला जाता है। भाई आप बड़े हैं, वो एक आया चपत मार के निकल जाएगा। अब उनमें फीलिंग आई है कि इसका तो कोई इलाज करना और पड़ेगा। अब वो इस तरफ पहला कदम उठ गया है। पहला उठ गया। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की, जिन्होंने जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसको बड़ा ब्रीफली बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया भी है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उस हवाले से भी उनके अपने दौर में जब इसराइली वज़ीर आज़म उनसे मिलने आया और वो सारी कहानी जो है वो भी उन्होंने आज बताई है। आज के जो इंटरनेशनली मामला हैं उनको समझने के लिए ये इंटरव्यू देखना बड़ा ही अहम है। आज के प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।